ang Pilipinas. So nagagrason guys no nga anong pilion na to ang Pilipinas. O para na ni diri ron Nako diri sa bukid sa akong ginikanan. Bugnaw kayo init yung panahon ron. So naglungag ko humana libre among kalayo diri kay gasol. Gasulbong. Gasulbong ang kalayo. Ikaduhang rason nganong pilion na to ang Pilipinas samtang gahulat-hulat nga mulugdang ni atong tubig sa atong nilungag usa na to itakang araw. So atong isgutan ug atong chika-chikahon ni karon nganong pilion na to ang Pilipinas. So ikaduha nganong pilion na to ang Pilipinas, nindot ang trabaho diri sa Pilipinas, pertidyong nindot. Nganong nindot ang trabaho diri sa Pilipinas? Ngano man, hago kaayo sa trabaho pero gamay ang sweldo. Ug nindot pod imong trabaho nya maayo imong trabaho. Dugaga na imong trabaho. Pero ang sweldo mao lang gihapon, mao ra gihapon imong ginadawat. Siyempre, trabaho man kano nya, maayuhon ginimo imong trabaho. Nya, maayo di imong relasyon sa imong amo para dili ka matanggal sa trabaho. Pero ang kuan naay masuko sa imong mga kauban kay kuno sip-sip ka sa amo. Nya, nana po'y masuko nimo kay nagtinarong ka sa trabaho. Unya og di ka magtinarong sa imong trabaho, nagyapon kay kalaban. O ana diri sa Pilipinas. Ikatulo nga rason nganong pilion na to ang Pilipinas, ha? Ay sa kay ato sa ning itak ang atong nilong agay murag na lugdang na ni, tong kaga ni. Tak-ang sa nato ni. Sa ha? Bago ta mo padayon sa atong mga istoryang istoy ba para gwapo gyud atong istorya ato sa ning itak-ang. Di ba? So ang ikatulo nga rason nga pilion na to ang Pilipinas, kung kinsa tong nasa taas nga nakita nila, mara putoy tabangan diri sa Pilipinas. Katong mga naningkamot nga sig paningkamot niya wa mo lampos, failure sa paningkamot. Wa di tagdon oy. Para karon sa naitabo karon no, nga katong kuan, katungan ba? Kabalaw na mo ni nato na isgutan. Lagi daw tabangan ni mga taong naningkamot nga na nilampos na kay deserve daw kuno nila na nga tabangan. Unya katong mga naningkamot nga wa mo lampos dili day deserve tabangan. Tabangan po siguro ay. Nod nga rason nga nung pilion na to ang Pilipinas. Kaning mga produkto sa maguma igbaba nya inigbaligya ang presyo. Gamay na lang kulang, halos pangayoon na. Nya ang mga fertilizer o mga similya, perting halanga. Unya ang mga timbangan, mga butbuton pa. Ay nako, Pinoy, giunay ra sa kapwa Pinoy, piliin mo ang Pilipinas.